Ari, may ihaw sila ng pili. Buhay biyero ng trucking. Ayan, si Idol from La Union. Kanaway, Kanaway. Lagi na, Kanaway. Wow. Okay. From La Union. Dito na. Oh. Adobo na itlog. Adobo na itlog. Saka kinirog. Oh. Biyahero ni Idol. Oh. Saka na Idol. La Union. Ayan. Kapatik de world class. Digman, Digman. Idol. Salamat, Idol. Lagi biyahero, kanya-kanya pisto. Kanat kayo kanayon, ading te bibiyahe No. Naubusan activity. Oh, so, dato yaw. Pwede kami ngayon kapitipad. Biyahero. Ito ni ading may chip. Sunat ay Tagaluto. Tagaluto. Nakihisaang tayon na naubusan ti butane. Ayan. Naanos gamot na ako. O, dajay. O, di bilit. Dapat tarakinda na bilit. Quality, Idol. Ito ni chip. O. Kukok. Nagagit ka talaga, sida ka tinaimas. Quality. Dadakil pa titlog na, di tukling na yung titlog titukling ata, kakapsat. Tama dyan Ricardo da na. Poskinirog. Paki-subscribe to YouTube channel tayo. Tukling. Dadakil man na dyan itlog, Idol. Titukling. Breeding siguro ayan na Idol. Ay, nagbabasid na tukling maka nagtatakil ditlog na. Ito Idol tayo tila unyaw no. Kita mama na nagtatakil na itlog titukling na na. Pakakit naman itlog titukling na. Dapat si dada naman ay, quality. Dagayang kasta na pasit natin na. Padang. Kasta na lang. Kami namin, hindi ko magastar namin, hindi gastar. Kastar ka raw na kuha. Ito tetrara da. Ban. Nasisimpi da. Anda naimot ipadada na tracking. So nakisangag dito. Ayan, nakisalang ako. Dahil naubusan na ako ng butane. Ayan. Malapit na mainin. Shout out dagiti Tagalaw niyon. Wow. Dagitaw, ubing da pa at driver dagitaw. Oh. Binganda, kabady ka dyan may siya. Ayan, may Idol. So, ti Chip Cook. Biyag ti biyahero. Ganun talaga rin. Bye-bye, Idol. Thank you.